रिक्शा मार्का आइए दे ভোট। আল্লামা মামুনুল হক সাহেব যদি এমপি হয়ে আসেন, ওই মোহাম্মদপুরে যতগুলো মাজার আছে সব উনি ভেঙে ফেলবেন। এটা কি আপনাদের বিশ্বাস হয়? আর যদি বিশ্বাস না হয়, আজকে আমি এমন একজন ব্যক্তিকে এখানে আনিছি যে নাকি যাকে নাকি আপনারা মনে প্রাণে ভালোবাসেন। হায়দার বাবাকে আপনারা কে কে ভালোবাসেন? আমার হায়দার বাবার ছেলে, হায়দার বাবার আওলাদ লাডলা এখানে উপস্থিত করেছি। এই পর্যন্ত 13 বছরে কোন মাজারে কোন টাচ আছে কিনা, উন্নয়ন ছাড়া কোন ক্ষতি হয়েছে কিনা ওনার মুখ থেকে উনি বলে যাবেন। ধন্যবাদ। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व ताला वालेकुम रहमतुल्लाह ताला बरकातहू। हम लोग के साथ हम लोग आए हैं कुछ अच्छा मिलने के लिए और अच्छाई के लिए। तो अच्छाई के लिए हम लोग को खोज करके कोई नया कुछ करना है, जो रिक्शा मार्का आइए दे वोट और दे करके कुछ तब्दील देखें कि क्या मिलता है। इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से, बुजुर्गाने दीन की तरफ से अच्छाई मिलेगा इंशाअल्लाह। अजीज आए सब लोग, हम लोग सब मिलके कुछ करें इंशाअल्लाह। और जो भूल हो चुका है और भूल जैसा ना लाए, और हम लोग सब खूबसूरत जिंदगी बसर करें और हम लोग दुनिया भी देखें और आखिरत का भी हर चीज सही रखें इंशाअल्लाह। अजीज आए मामूनुल हक साहब को वोट दें, वोट देकर के कामयाबी करें, इज्जत से सब कुछ करें इंशाअल्लाह। हम लोग का खूबसूरती जैसा आए माशाअल्लाह, और सबका हम लोग जो है समझ रहे हैं, देख रहे हैं माशाअल्लाह। इज्जत दें, इज्जत देने से इज्जत मिलता है माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह ताला बरकातहू। हम सब खुशहाल रहें जी इंशाअल्लाह। अल्लाह আমাদের কোনো মার্কা আছে? এই কেমবাসি কোনো মার্কা আছে? ওই 9 সেক্টরে কোনো মার্কা আছে? এই কোন সি মার্কা? কোন সি মার্কা? এখন আমাদের মাঝে বক্তব্য রাখবেন। আমি হুজুরের আরো প্রোগ্রাম আছে, আমরা প্রোগ্রামটা একটু শর্ট করে নিয়ে আসছি।